जिस पानी में आलू उबाले जाएं, अगर उसी पानी से आटा गूंदा जाए तो आटा कभी भी खराब नहीं होता। जिन बच्चों को मट्टी खाने की आदत हो उन्हें केला और शहद मिलाकर खिलाएं, इससे उनकी मट्टी खाने की आदत खत्म हो जाएगी। पकोड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए पकोड़ों के आमेज़े में थोड़ी सी सूजी या चावल का आटा शामिल कर लें तो इससे पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे। अगर दूध को उबालते वक्त इसमें एक इलायची शामिल कर ली जाए तो दूध कभी खराब नहीं होता। अगर आटे को गूंद कर मलमल के गीले कपड़े में लपेट कर रख दिया जाए तो भी आटा खराब नहीं होता। छुरी पर च्युइंगम चिमट जाए तो छुरी को जरा सा गर्म करके पहले च्युइंगम उतार दें, फिर मुतासिरा हिस्से पर स्प्रिट लगाएं और साबुन से रगड़ कर धो लें। अगर टमाटर को आग पर मामूली सा गर्म कर लें तो आसानी से टमाटर का छिलका उतारा जा सकता है। अगर सर्दी की वजह से हाथ पांव की उंगलियां या पांव की एड़ियां सूज जाएं तो इन पर सरसों का नीम गर्म तेल लगाएं। इससे चंद ही दिनों में सूजन खत्म हो जाएगी। गर्दो गुबार से जूतों का नयापन बरकरार नहीं रहता। जूतों की पॉलिश में कुछ कतरे लीमू के रस के मिला दें तो जूते में चमक आ जाती है। कपड़े पर पान के दाग वाले हिस्से पर प्याज रगड़कर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, फिर साबुन से धो लें। अरके गुलाब में शहद मिलाकर लगाने से जुएं मर जाती हैं और साथ ही बाल नरमो मुलायम और चमकदार हो जाते हैं। डिस्प्रिन की 2 गोलियां लें और इन्हें पीस कर अपने शैम्पू में मिला लें। इस शैम्पू को अपने बालों में 10 मिनट तक लगा रहने दें और इसके बाद बाल धो लें। मछली साफ करने से किचन में बू फैली हो तो बर्तन में पानी गर्म करें, इसमें 2 चम्मच सफेद सिरका डाल दें और पकाएं। मछली की बू दूर हो जाएगी। अक्सर औरतों की अंगूठियां, बालियां और चूड़ियां वगैरह ज्यादा पहनने की वजह से रंग खराब हो जाता है या फिर रंग फीका पड़ जाता है। अगर आपके साथ ऐसा हो तो एक बर्तन में टूथपेस्ट निकालें और इसमें पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इस मिक्सचर में अपनी ज्वेलरी को कुछ देर के लिए डाल दें। थोड़ी देर बाद ज्वेलरी को निकाल कर एक साफ और नरम ब्रश की मदद से अच्छी तरह रगड़ें। आपकी ज्वेलरी जब साफ हो जाए तो उसे खुश्क कर लें। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि ज्वेलरी का कालापन खत्म हो चुका है और आपकी ज्वेलरी एकदम नई और चमकदार हो जाएगी। इस अमल से सिर्फ 10 मिनट में आपके बालों की खुश्की और सिकरी खत्म हो जाएगी और आपके बाल नरमो मुलायम और चमकदार भी होंगे। जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा गिरते हों उन्हें चाहिए कि वो कलवंजी के तेल में अदरक का पानी हम वजन मिलाकर बालों में लगाएं, इससे बाल गिरना बंद हो जाएंगे। शहद और रोगने बादाम मिक्स करके होंठों पर लगाने से होंठों का कालापन दूर हो जाता है। तुर्श चीज खाने से दांतों का जायका अजीब हो जाता है। दांतों के इस जायके को खत्म करने के लिए लीमू के बीज चबा लें, दांतों का खराब जायका ठीक हो जाएगा। थोड़ी सी चीनी और तिल मिक्स करके चबा लें, इससे दांतों का खराब जायका ठीक हो जाएगा। कड़वे बादाम पीसकर कील महासों पर लगाने से चेहरे के कील महासे खत्म हो जाते हैं और चेहरे पर दाग भी नहीं बनते। मूली का पानी चेहरे पर लगाने से भी चेहरे के कील महासे और दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। सांस की बीमारी के लिए एक सेब में 4 लौंगे दबाकर बाहर ओस में रख दें और कपड़ा ढक दें। सुबह उठकर निहार मुंह ये सेब खा लें। चनों को मजेदार बनाने का तरीका: चनों को रात को गर्म पानी के साथ भिगो दें, सुबह वो पानी निकाल कर दूसरा गर्म पानी डाल दें और साथ थोड़ी सी मसूर की दाल डालकर उबालने रख दें। लकड़ी के चम्मच के साथ वक्तन फवक्तन चलाते रहें। जब चने फटने लगें तो 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा डाल दें। ग्रेवी के साथ चने बहुत अच्छे बनेंगे। जिल्द की निखार के लिए 1 लीमू में 2 छोटे सुराख करके इसमें मिश्री के टुकड़े भर लें और सिल्वर फॉइल में लपेट लें। फॉइल में लिपटे लीमू को तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए चूल्हे की आंच पर रखें और ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दें। इस्तेमाल के वक्त इसके चंद कतरे मुंह पर लगाएं और 1 मिनट बाद मुंह धो लें या गीली रुई से साफ कर लें। चंद ही रोज में चेहरा निखर जाएगा। चांदी के जेवरात में अगर चूने के चाक का टुकड़ा रख दिया जाए
تو زیور کالا نہیں ہوگا۔ اگر گوشت کو جلدی گلانا ہو تو اس میں تھوڑی مقدار میں ادرک پیس کر ڈال دیں تو گوشت جلدی گل جائے گا۔ چاندی کے برتنوں کی حفاظت کے لیے برتنوں کو اخبار کی بجائے خالی کاغذ میں لپیٹ کر رکھیں تاکہ ان کی چمک برقرار رہے۔ گنج پن کے لیے نسخہ پیش خدمت ہے۔ کڑوا سرسوں کا تیل اور اس کے ہم وزن بادام کا تیل دونوں مکس کریں۔ اس تیل کو مسلسل لگائیں، کچھ عرصہ لگاتار کریے، بال اگنے لگیں گے۔ جو بال مس ہیں، گر رہے ہیں، گنجا پن پیدا ہو رہا ہے، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معدہ طاقتور ہو تو یہ نسخہ لازمی استعمال کریں۔ سفید زیرہ اور پودینہ بس، پودینہ سبز ہو، خشک ہو تو بھی چلے گا، دہی میں ملائیں، ہلکی کالی مرچ ضرور ڈالیں، ہر کھانے کے بعد 1 پیالی کھا لیں۔ اگر یہ کھائیں اور باقی معدے کی ادویات نہ کھائیں تو اس غذائی نسخے کی برکت سے معدہ لاجواب، صحت مند ہاضمہ، بڑا ہوا پیٹ کم ہوگا، طبیعت میں چستی اور ریلیکسیشن آئے گی انشاءاللہ۔ اندر اٹک جائے، کھانسی ہو، بلغم ہو، ریشہ ہو، نزلہ زکام ہو یا فلو ہو، موسمی اثرات ہوں، اس کے لیے اگر کوئی دوائی لیتا ہے جس کی وجہ سے بلغم اندر خشک ہو جائے، اس کے بعد اندر انفیکشن پیدا کرے اور اس انفیکشن کے لیے ہم پھر گولیاں کھاتے ہیں اور دوائیوں سے مسئلہ ختم ہوتا نہیں۔ اس کا حل یہ ہے، اس کے لیے اول تو ترخدوس کسی بھی دواخانہ کا 1 چمچ صبح و شام، دوسرا ہرڑ کا مربع استعمال کریں، 3 ہرڑ صبح اور 3 ہرڑ شام گرم دودھ کے ساتھ۔ تیسرا تمباکو لیں 10 روپے کا، اسے جلا دیں، اس کی راکھ زیتون کی تیل میں ملا لیں، 3 دفعہ چند قطرے ڈالیں اور آہستہ آہستہ ملیں۔ کان بہتا ہو، بدبو ہو، بہرا پن ہو، اس کے لیے کچھ عرصہ یہ تینوں کام کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اکثر کھیلنے میں پیروں میں موچ آ جاتی ہے، کئی دن سوجن رہتی ہے اور ہلا نہیں جاتا، جسم پر حادثات کی چوٹیں ہوں، مار کی چوٹیں ہوں، چوٹوں کے اثرات ہوں، اس کی تکلیف ہو، موچ ہو، پٹھا ہل گیا ہو، کھچ گیا ہو، شولڈر وغیرہ فریز ہو گیا ہو، 2 کام کریں، انشاءاللہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ موچ کے لیے 1 ہلدی اور تل کا تیل بہت زبردست ہے۔ دوسری چیز ہے ہلدی اور پھٹکڑی۔ پھٹکڑی کو توے پر پھول کر دیں اور ہلدی ثابت لیں، پسی ہوئی نہ لیں، دونوں کو باریک پیس لیں اور دونوں کے کیپسول بھر لیں، 2 کیپسول صبح دوپہر 2 شام۔ جسے ایکزیمیا ہو، ناخن خود گر جاتے ہوں، جلد کا ٹکڑا گر جاتا ہو، کٹس پڑتے ہوں اور کٹس پڑنے سے سردیوں میں بہت تکلیف کا سامنا کرتا ہو، جلد سردیوں میں سکڑتی ہو، پودینہ دیسی لے لیں، اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں اور دہی پودینہ ملا لیں، پودینہ زیادہ ہو اور دہی کم ہو، چمچ سے کھائیں۔ اگر چند ہفتے ایسا کر لیں تو زندگی بھر کے لیے ایکزیمیا، جلدی بیماریاں ختم ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کے کرم سے انشاءاللہ۔ سارا دن تر و تازہ رہنے کے لیے، پرسکون نیند کے لیے، تھکاوٹ سے نجات کے لیے یہ کام کریں۔ غسل کریں، تولیہ استعمال نہ کریں، ہتھیلی پر چند قطرے تیل کے ڈالیں، کوئی بھی تیل ہو، ہلکا ہلکا دونوں ہاتھوں پر ملیں اور اس سے تمام جسم پر مل لیں، جسم کی مالش کریں، سینے پر، بغلوں کے اندر، پیچھے جہاں تک ہاتھ پہنچے، رانوں پر، اور تھکاوٹ کا نام و نشان نہیں رہے گا۔